Hello guys, duty na pud may magdamag guys. Dara kong kauban guys oh. Kadoa-doa na guys. Seryoso kayo siya guys oh. Pirdi na guys. Guys kay magdamag na naman to puyatan. Yan. Grabe na kay bags oh. Yan. Live yan pre. Tara guys oh, talo na. Ito yung binantayan namin guys. Napakalupit. Star Mall Alabang. Guys oh. Panha kayo mga motor guys. Baliktad na ko ang camera guys. Wala pala baliktad to. Guys, grabe building guys. Tahimik na guys kay alas 12 na. Wala na mga bus. Kaya dilat na naman ang mata namin ito magdamag. Cellphone lang para pampawala sa antok. Talagang kauban no. Grabe mo dagduha gimil. Duha guys, nagpailaw guys oh. Atong padakpan. Ay naku guys. Saglit lang guys kay grabing ko niya guys. Masig na yung multo dere. Sige guys, patayin ko muna. Uy, may continue rin eh. Continue. Dere ay patayin dere.